प्रतिवर्ष पर ए वर्ष मध्य आरंभ होईगला खंडगिरी मेला। ए वर्षर मेला 9 दिन पे आयोजन कराई। खंडगिरी मेलार मुख्य आकर्षण होची विभिन्न यात्रापार्टी परिवेशन होता नाटक। हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आज आसनु बुली जे खंडगिरी मेला। ए वर्ष खंडगिरी मेलार 600 रु आसतु मेला बुली देखिए। यही मेलार अनेक मनपसंद जिनस अति कम मूल्य मिलता है। आसतु ठुमकापुरी मजा नब। वीडियोटी संपूर्ण देखिए पूर्व मो चैनल को जब सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबे तुम चाहते कि मो प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप पहुंच पारे। आसतु रामदोली मजा नवा। बहुत सुंदर भाव में आलोक मान सजाई जहाँकि मेलार सौंदर्य को द्विगुणित कर। विभिन्न प्रांतर साधु माने एठाकू आसछन्ति। विभिन्न धार्मिक यज्ञ एवं कीर्तन मान एठारे अनुष्ठित होउछि।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ଶିଳାଲିପି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋମୁଗ୍ଧକାରୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନେକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋମୁଗ୍ଧକାରୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନେକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋମୁଗ୍ଧକାରୀ ଅଟେ। ମିଛରେ ମୁହଁ କ'ଣ ପୋଷାକଟା ମୁହଁରେ କ'ଣ କରୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁନା ମାସ ତ ସେଇଟା ହେଲା ତୁଣ୍ଡି ଭିଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଆମର ଆମେ ପିଲାଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସବୁ ମଣିଷ ବଳଦ ହୋଇବେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଭିଡ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଥିଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁ ମାନିବା?
ପାହାଡ଼ର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯାହା ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ ଅଟେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।